हाफिज़ शफ़ीउल्लाह को दावत देता हूँ जो दर्जा अव्वल अरबी के तालिब इल्म हैं कि वो आकर तिलावत कलामुल्लाह से इस बज़्म का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.